Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Tarikh al-Islami, sejarah Islamiyah bersama kawan-kawan Ummahat Gabungan angkatan pertama, kedua dan keempat. Hari ini kita akan sedikit merojaah materi daras yang ketiga, masih unit yang kedua, kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsah, sebelum beliau diutus. Rangkaiannya dari yang pertama telah kita bahas nasabur Rasul, nasab Rasulullah, mauliduhu dan kelahiran beliau. Nasab beliau, datuk beliau yang pertama Abdul Muttalib, ayah beliau Abdullah. Abdullah ini ayah anda Nabi. Kakek beliau yang pertama Abdul Muttalib. Yang kedua Hashim yang ma'ruf, makanya keluarga beliau disebut keluarga Al-Hashimiyah. Datuk beliau yang ketiga Abdul Manaf. Yang keempat Qusay. Qusay Ibnu Kilab juga masyhurnya. Sampai kepada Adnan. Adnan keturunannya Nabi Ismail alaihissalam. Itu nasab beliau yang mulia. Kemudian beliau dilahirkan di Makkah Al-Mukarramah pada tahun Gajah selepas penyerangan Abraha ke Ka'bah. Maka Allah utus burung-burung ababil yang berbondong-bondong untuk menghancurkan pasukan Abraha dengan gajah-gajahnya. Dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan dengan Agustus tahun 570 Masehi. Kejadian-kejadian yang mengawali kelahiran beliau, jadi tanda-tanda kebesaran sebelum kelahiran beliau itu doa berkat doa Nabi Ibrahim yang dikabulkan. Kemudian ketika ibu beliau mengandung, Aminah melihat cahaya yang keluar dari dirinya menerangi istana Busra di Syam. Saat Aminah mengandung Nabi kita Muhammad, beliau melihat cahaya yang keluar dari Busra di Syam. Itu salah satu tanda kebesaran beliau. Yang paling sahih ini. Kemudian lahirlah beliau hari Senin, makanya kita disunahkan puasa hari Senin. Hari beliau dilahirkan hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan bulan Agustus 570 Masehi. Kemudian tidak lama beliau dirawat oleh ibu susuan beliau, Halimah Sa'diyah, di perkampungan Bani Sa'din. Ini Makkah Al-Mukarramah. Beliau disusukan di kampung Bani Sa'ad. Makanya Halimah disebut Sa'diyah dari perkampungan Bani Sa'din, sebelah barat Makkah Al-Mukarramah. Alasannya beliau disusui oleh ibu susuan beliau Aminah karena di perkampungan tersebut Bani Sa'ad cuacanya masih bersih, udaranya masih bersih, bahasanya masih fasih.
selama 4 tahun, kurang lebih 4 tahun. Di perkampungan Bani Sa'ad ini, beliau mengalami pembelahan dada dengan didatangi oleh 2 malaikat berpakaian putih membelah dada beliau, dikeluarkan segumpal darah darinya, berasal dari bersitan syaitan. Ini pembelahan dada beliau pertama di sini, saat beliau di Bani Sa'ad. Yang kedua ketika pada peristiwa Isra Mi'raj, di riwayatnya ada, beliau pun mengalami pembelahan dada yang kedua. Kemudian setelah itu dipulangkan lagi ke ibunya di Makkah Al-Mukarramah tahun kelima. Setelah itu beliau berziarah ke Yathrib, ke paman beliau di kota Yathrib. Nah, sepulangnya dari Yathrib, Aminah jatuh sakit dan wafat di Abwa ini. Lalu beliau sempurna yatimnya, yatim ayah dan ibunya, yatim piatu dalam bahasa kita. Beliau dididik oleh kakek beliau Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib wafat pada tahun ke-8 pada usia beliau 8 tahun. Kemudian beliau diasuh oleh paman beliau Abu Talib sampai usia 12 tahun. Beliau diajak berniaga ke negeri Syam atau sampai singgah di daerah yang bernama Busra, bertemu dengan pendeta Batur yang mengetahui kitab Injil. Ini bagian depannya, ini semacam gereja di Syam. Di sini tempat tinggal Bahira. Ini dalamnya, bentuk dalamnya seperti ini. Di sini beliau singgah, disambut oleh Bahira, dan Bahira melihat tanda kenabian Nabi kita Muhammad dengan adanya cap stempel gitu di bagian belakang beliau. Ya. Hanya beliau disuruh kembali ke Mekah, khawatir terhadap orang-orang Yahudi. Karena Bahira ini mengetahui Nabi kita Muhammad akan menjadi Sayyidul Anam, pemimpinnya dunia. Nah, beliau melihat tanda kenabian Nabi ada dalam buku sirahnya. Semacam kalau sebesar telur gitu, telur. Nah, ini pendeta itu menjawab, sungguhnya ketika kalian berjalan, rombongan Abu Thalib berjalan dari Aqabah, tidak ada satu pohon dan bebatuan pun yang tidak bersujud. Mereka bersujud semua. Mereka tidak akan bersujud kecuali kepada seorang nabi. Dan aku mengetahui dari stempel kenabian beliau ada di bawah tulang rawan bahunya. Ada semacam sebesar telur gitu di belakang bahu beliau. Itu rangkumannya. Ya, hari ini kita merujuk kembali. Ummu Abdurrahman, kemarin beliau terputus, mungkin dari Om merujuk. Hadirah. Al-Dirasat. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'atul Rasuli wa tarbiyatuhu.
pertumbuhan Rasulullah SAW dan pendidikannya. Ah, Iltamasat Aminatu liwalidiha murdi'atan minal badiyati. Aminah hmm. mencari untuk anaknya ibu susuan dari Arab pedalaman. Ya, memang kebiasaannya. Maka anak Wa kanatil 'adatu an yabhasan nasu an murdi'atin ya'ishna fi sahra'i haitsu yakunul jawu mulaiman linumuwil tifli. Dan saat itu sudah dan sudah saat menjadi kebiasaan. dan sudah menjadi kebiasaan saat itu manusia mencari ibu-ibu susuan yang mereka tinggal di padang pasir di mana udaranya cocok untuk pertumbuhan anak. Sah. Terus fassama'u. Fasama'u safiyatun wasyamsu sati'atun wal hawa'u naqiyun. Eh, langitnya bersih, cerah, gitu. Mataharinya bersinar terang dan udaranya bersih, Nah, segar. itu keadaan Sahra, gurun Sahara di Badiyah. pedalaman. Di Badia pedalaman. Wakanat. Wa kanat hunaka qabailu masyhuratun bihadzal amali. Dan dahulu di sana ada kabilah-kabilah yang terkenal dengan pekerjaan ini. Nah, pekerjaan menyusui anak. Ya, profesi sebagai profesi maka diberi upah juga. Wa minha. Wa minha qabilatu Bani Sa'din. Dan di antara kabilah tersebut ada kabilah Bani Sa'id. Sa'ad, Bani Sa'ad, Semacam, semacam marga gitu ya, marga Bani Sa'ad. Bani Sa'ad. Falamma. Falamma ja'atil maradi'u yabhasna amman yurdi'na minal atfali. Dan ketika ibu-ibu susuan itu datang, mereka mencari dari siapa yang mereka akan menyusui anak-anaknya, gitu. Mencari anak yang akan mereka susui. Anak-anak yang akan mereka susui. Hmm. Uridat tiflu Muhammadun alaihinna. Hmm. Eh, Baik Nabi Muhammad ditawarkan. Bagi Muhammad ditawarkan kepada mereka. Fazahidna fihi liyutsmihi wa faqrihi. Mereka pun Mereka pun zuhud daripadanya. enggan gitu, enggan menyusui. Mereka mereka pun enggan padanya karena keyatimannya dan kefakirannya. Nah, karena mereka menyusui dengan upah, Nah, ya kan? nah, Mereka enggan menyusui Muhammad karena beliau anak yatim dan fakir, meskipun fakir dari keturunan Quraisy. bangsa Quraisy. Ayah beliau Nah, wafat sudah lama. Wakana. wa kana min bainil maradi'i Halimatus Sa'diyatu fa'aradat anhu fi awwali A'radat. fa'aradat fa'aradat anhu fi awwalil amri. Dan kala itu di antara ibu-ibu susuan itu ada yang bernama Halimatus Sa'diyah. Maka Beliau dia berpaling menolak, dari dia berpaling darinya pada awal perintah. pertama kalinya beliau berpaling, Oh, enggan enggan enggak. menyusui Nabi seperti wanita lainnya. Itu pertama kalinya. Walakin Allah Wali
Walakinnallaha ta'ala fataha qalbaha lil yatimi. Dan Hmm. akan tetapi Allah Ta'ala membuka hatinya karena Hmm. keyatiman itu. Membuka hatinya untuk menyusui Untuk Nabi Muhammad yang menyusui yatim. Nabi Muhammad. Yang yatim. Wahabbabahu ilaiha fa'adat ilaihi wa akhadathu liturdi'ahu. Dan Dan Allah Allah membuatnya cinta kepada hmm, Nabi Muhammad SAW, maka eh, Halimah pun kembali dan Halimah, membawanya untuk disusui, untuk menyusuinya. hmm, dan menjadi keberkahan atas Halimah dan keluarganya. Fakana Fakana roda'uha li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam barakatan alaiha wa ala ahliha. hmm, Tat- eh, dan Tatkala menyusuinya, gitu Ustaz. susunan Eh, beliau kepada Nabi Muhammad menjadi Susuan beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi ke, menjadi satu keberkahan, keberkahan suatu atas beliau. keberkahan atas beliau dan keluarganya. Hmm. Fazada rizquha wa amal khairu fihim. Amma Eh, ya am ummu eh, ini wa ammal khairu ditasdid berarti Ustaz. Wa tasydid. amal khairu fihim. Hmm. Maka rizkinya bertambahlah rizkinya dan ter, terpancarlah Baik. kebaikan padanya, Hmm. pada mereka. Jadi kebaikannya banyak. Aqamah Aqama Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi sahra'i baina bani Sa'din arba'a sanawatin yatamatta yatamatta'u bi safa'is sahra'i wa naqa'i jawiha wa salamati lugatiha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di padang pasir di antara Bani Sa'ad selama 4 tahun. Beliau menikmati bersihnya padang pasir hmm. dan eh, segarnya udaranya dan selamatnya Hmm. bahasanya. Bahasanya masih murni. Hmm. Fana sya'a Fana sya'a qawiyatal jismi fasihal lisani. hmm. Maka beliau tumbuh menjadi seorang yang kuat Hmm. badannya, Tubuhnya kuat badannya dan fasih lisannya. ya itu dia apa namanya manfaat beliau disusui di Bani Sa'ad, hasilnya ada gitu, bukan semata-mata disusui tapi ada manfaatnya agar tubuhnya lebih sehat, lebih kuat, dan lisannya fasih. Karena di Makkah itu sudah ramai keadaannya kan, sudah banyak patung-patung berhala, Ya, sudah termasuk kesyirikan, ya, bahasanya pun sudah banyak dari wilayah lain berkunjung ke Makkah sebagai pusat dengan pusat kota kan, nah, Makkah. Sedangkan Bani Sa'ad pedalaman masih bersih budayanya. Fi asna'i wa fi asna'i iqamatihi baina Bani Sa'din waqa'at lahu hadisatu syakki sadri. Dan di mas eh, dan di, pada di masa tinggalnya beliau dan di masa tinggalnya beliau di antara Bani Sa'ad waqa'at terjadi
suatu Jadi peristiwa suatu padanya. peristiwa pembelahan Peristiwa pembelahan dada. mm, yang pertama kali nih. Karena yang kedua kali sebelum beliau melakukan Mi'raj, ya itu pun dibelah dada beliau dalam sejarahnya seperti itu. Faqad jaa Faqad jaa malakani alaihima thiyabun biyadun fashaqqa sadrahu wastakhraja minhu alaqatan saudaa hiya khataru syaitani. Sungguh dua malaikat mendatanginya dengan memakai baju putih, maka mereka membelah dada Nabi dan mereka mengeluarkan darinya segumpal daging yang hitam, yaitu bersitan syaitan. bersitan, bisikan, gangguan syaitan. Fa'alqoya biha. Maka mereka membuangnya. Nah, membuang. Summa a'ada sadrahu ila ma kana alaihi. Kemudian mereka mengembalikan dadanya ke bentuk Jadi semula. sedia kalanya untuk semula. Maka waqad karrama Waqad karramallahu rasuluhu waqad karramallahu rasulahu bihadhil mu'jizati liyubashshira linubuwwatihi binubuwati. binubuwwatihi. Dan sungguh Allah memuliakan Rasulnya dengan mukjizat ini untuk memberi sebagai untuk memberikan kabar gembira dengan kenabiannya. Itu gunanya memberikan busyra, kabar gembira akan kenabian beliau sebelum diutus, ya kan? Sebelum diutus kan? Na'am. Abu Wa yalfita anzoron nasi ila mustaqbalihi. mustaqbalih. Dan Dan agar Allah agar beliau menjadi agar beliau menarik pandangan manusia di masa agar depan. Allah agar Allah Agar Allah menjadikan beliau itu dipandang dipandang baik oleh manusia. Dipandang baik oleh manusia di masa depannya. Sah. Wa yuhayyi'ahu minas sigori linubuwati wa hamlir risalati. Dan Allah mempersiapkan beliau dari sejak kecil untuk kenabian dan pengemban risalah. Mengemban risalah. Mengemban risalah. Kemudian kembali beliau dipulangkan oleh Halimah Pada ibunya. Ada Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min bani Sa'din ila Makkah wa huwa fil khamisati minal umri. Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali dari Bani Sa'ad ke Mekah sementara beliau berumur 5 tahun. Selesai susunan beliau dari Halimah Sa'diyah selama 4 tahun kan? Ya, 5 tahun pulang ke ibunya. Yang pulang ke ibunya dirawat oleh ibunya. Dalam keadaan bersih, dada beliau bersih. Ya, dari gangguan setan. Dari polusi-polusi, maksiat,
Sejak kecilnya beliau diamati, diawasi oleh Allah. Jadi jiwa yang bersih. Dan lisannya juga fasih. Itu hikmahnya. Tubuhnya kuat, ya, kuat jasadnya, tubuhnya, badannya, karena udaranya beda dengan perkotaan. Dan lisannya fasih. Terhindar dari kecondongan kepada kedurhakaan gitu, kemaksiatan. Karena dadanya udah dibersihkan, ya, dari bersitan setan. Itu menunjukkan inayah Allah, ya, perlindungan Allah sejak beliau masih balita. Dan sebagai kabar gembira akan kenabian beliau. Nah, pada usia 6, fi sanati sadisa, Wa fis sanati sadisati dhahaba ma'a ummihi Aminata fi rihlatin ila Yatsriba liyazura ma'aha akhwalahu. hmm, Nah, dan pada usia ke-6 tahun, hmm, beliau pergi bersama ibunya Aminah rihlah ke Yatsrib untuk Yasrib Madinah. mengunjungi keluarganya, Hmm, paman-paman beliau teman-teman. dari pihak ibu kan? Nah, Yasrib ini, Yasrib sekarang Madinah. Dari Makkah ke Yasrib, Madinah. Wa fi asna fi asna'i al-audati, wa fi asna'il audati ila Makkata maridat maridat ummuhu fi tariqi walaqiyat rabbaha wa dufinat bil abwa'i. hmm, Pada di waktu kepulangannya gitu waktu pulangan beliau Aminah ke ke Makkah. Mekah, ibunya sakit di jalan. Dan dia menjumpai Tuhannya, Robnya, dan Hmm, dimakamkan di Abwa. Abwa, nah, Abwa ini, Abwa antara Makkah dan Madinah. Ini Abwa, ya, Heeh. antara Makkah dan Madinah bernama Al-Abwa, nama wilayahnya Al-Abwa. Wa huwa makanun, Wa huwa makanun baina Makkata wal Madinati, yaitu tempat di antara Mekah dan Madinah. hmm, Wa asbaha Muhammadun yatimal abwaini fakafalahu jadduhu Abdul Muttalibi. maka Nabi Maka Muhammad menjadi menjadilah Muhammad yatim piatu. jatuh yatim dari dua orang tuanya. Dua orang tua. Maka ayahnya Beliau beliau dirawat oleh kakek maka beliau dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muttalib, kakek beliau yang pertama, ya, Nah, Abdul Muttalib, ya, Abdul Muttalib bin Hashim kan, dan sangat cinta beliau pada cucunya Muhammad. Abdul Muttalib wahatahu, wahatahu bi'atfihi wa qar wa qarrabahu ilaihi. Dan apa kata wahatahu, Ustaz? beliau senantiasa Lembut. apa namanya, menaunginya Oh, dengan beliau senantiasa menaunginya dengan dengan kasih sayangnya, dengan kasih sayangnya dan menjadi lebih dekat. dekat, Nah, menjadi dekat, membuatnya lebih dekat. membuatnya menjadi lebih. Id, Idh kana yasmahu lahu bil julusi ma'ahu ala firashihi wa yaqulu da'un da'u bni
Fawallahi inna lahu lasya'nan. Izkana, karena saat itu beliau memberi izin. Karena saat itu beliau memberi izin kepada Nabi SAW untuk duduk bersamanya di Hmm. atas ranjang, di atas Firash, hamparan hamparan permadani. beliau, Oh, di Ramadhani. atas permadani beliau. Seraya berkata, biarkanlah anakku. Hmm. Maka Anakku, demi Allah, cucuku, anakku cucuku ya maksudnya, cucuku ini. biarkanlah cucuku. Maka Hmm. eh, demi Demi Allah, Allah, sesungguhnya dia memiliki kemuliaan. ini anak. Jadi Abdul Muthalib pun tahu bahwa Nabi Muhammad kelak menjadi seorang pembesar, ya kan? Ya, Dihormati, sya'nan, Masya punya kehormatan. Karena dalam kisahnya ayah Nabi itu Abdullah, beliau yang dipilih untuk dijadikan nazar oleh Abdul Muthalib untuk disembelih. Ketika beliau bernazar, seandainya aku punya 10 orang anak laki-laki, akan disembelih salah satunya. Pilihannya kepada Abdullah, ayahanda Nabi. Tapi Allah tidak menjadi, diganti dengan sembelihan. Ini beliau terpandang dari sisi bangsa Quraisy, cucu beliau yang paling terpandang. Karena Abdul Muthalib seorang terhormat di bangsa Quraisy kan, Allah. terhormat Abdul Muthalib. Fi saminati, Wa fisa minati min umurihi mata jadduhu Abdul Muttalibi fakafalahu ammuhu Abu Talibin wa kana bihi rahiman. Dan pada usia ke-8 tahun, kakeknya Abdul Muthalib meninggal, wafat. Maka diasuhlah, maka pamannya Abu Muthalib mengasuhnya eh, dalam keadaan wakana bihariman, dan beliau sangat penyayang terhadap Nabi. dan beliau sangat penyayang terhadap Nabi. Nah, jadi selang tidak berapa lama, cuma 2 tahun kan, Aminah wafat 6 tahun, Abdul Muthalib 2 tahun. Jadi beliau bersama kakeknya selama Dua dua tahun. dua Dua tahun tahun. saja, nggak lama kan, Nah, 2 tahun. Lalu tahun ke-8 beliau dirawat oleh Abu Thalibin, saudaranya Abdullah kan, Abu Thalib ini paman beliau. Sama sifatnya dengan Abdul Muthalib, penyayang, melindungi Nabi. Abu Thalib paman beliau yang membela beliau, membela dia Abu Thalib dari kejahatan, gangguan orang-orang kafir Quraisy. Abu Thalib, Abdul Muthalib udah wafat kan. Nah, qaddamahu ala abnaihi qaddamahu ala abnaihi lima ra'a fihi min tayyibin nafsi min tibi wa tibin nafsi. min gimana min tibi min tibin nafsi wasumuwil kuluki. Nah, tibi sumu masdar. Abu Thalib lebih mendahulukan Nabi Abu Thalib lebih mendahulukan Nabi daripada anak-anaknya ketika terhadap karena terhadap apa yang beliau lihat. karena apa yang beliau lihat pada diri Nabi SAW dari bagusnya tubuh, bagusnya jiwa Dan mulia akhlaknya beliau. dan mulianya akhlak beliau. Karena beliau dihilangkan kan segumpal darah yang hitam tadi kan. Nah, Jadi siapa yang melihat Nabi pasti sangat sayang pada beliau dari jiwa yang mulia, karena sudah dihilangkan noda-noda hitam kan, nah, dibersihkan dan dibuang daging hitam yang sebelumnya tuh, saat beliau di Bani Sa'ad. nah. Nah, sekarang tahun ke-12 Afisaniyata
Wa fi tsaniyata asyrata min umrihi kharaja Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ma'a ammihi fi tijaratin ila Syami. Pada Pada usia ke-12 tahun, Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar bersama pamannya eh, untuk berdagang ke Sam. bersama rombongan dagang, bukan hanya berdua ya, bersama Nah, rombongan sama dagang rombongan ke Syam. Syam. Sebelah utaranya Makkah kan, Syam, Nah, Syam. jauh. Naiki unta, berkendara unta. Bentar. Ya, Nah, sudah ke mutifat. Syam, ini berniaga. Sejak kecil beliau diajarkan niaga kan, Nah, usaha untuk menghidupi beliau karena beliau yatim kan, anak yatim, diajak berdagang, berniaga ke Syam. Nah, Fitariq, wa fit tariqi wa inda qaryati tud'a Busra. Quryatin, Eh, Qaryatin tud'a Busra. Ra'ad. Ro'ahu. Dan di jalan gitu Ustaz. Ketika Di tengah jalan, tengah dan di, jalan dan di tengah jalan ketika di desa yang dipanggil Busra. di nah, di sebuah kampung yang bernama Di Kampung sebuah Busra. kampung yang bernama Busra, ro'ahu rohibun ismuhu Bahiro. Nah, beliau dilihat oleh Beliau dilihat oleh seorang rohib yang namanya Bahiro. pendeta. Rahib itu pendeta. Jamaknya ruhban, Dan pastor gitu ya. Pastor pendeta bernama Bahira, atau lain Buhaira, di sebuah tempat Korea, Busra. Ini tadi itu Anda tampilin. Ini dalam gerejanya seperti ini. Bentuk dalam gereja rahib Bahira. Besar tuh. Ini tampak luarnya dan dalam di Syam. Jadi mungkinan sebelum masuk ke alun-alun Syam, tengah kota Syam. pinggiran. Hmm. Dan sirap ini sudah memantau beliau dari kejauhan. Jadi pohon-pohon bersujud pada beliau. Ya, Nah, ini dari sini. Anak ambil dari kitab sejarah Al-Mahdi. Abu Musa melanjutkan pendeta itu menghampiri mereka. Abu Musa melanjutkan, pendeta itu menghampiri mereka yang sedang sibuk menurunkan barang bawaan. Ia langsung menerobos ke tengah kerumunan dan memegang tangan Muhammad seraya berkata, anak ini adalah pemimpin alam semesta. Allah akan mengutusnya sebagai rahmat bagi seluruh alam. Oh, tahu dia. Dari mana dia tahu? Dari Injil. Ya, yang masih murni. Maka bertanyalah beberapa pemuka Quraisy kepadanya, dari mana engkau mengetahui hal ini? Pendeta itu menjawab, sesungguhnya ketika kalian berjalan dari Aqabah, tidak ada satu pohon dan bebatuan pun yang tidak bersujud. Mereka tidak akan bersujud kecuali kepada seorang nabi. Sedangkan aku mengetahuinya dari stempel nubuat yang ada di bawah tulang rawan bahunya. Sebesar telur gitu. Wa kana aliman bil Injil. Wa kana aliman bil injili arifan bi umurin nasraniyati. Pendeta itu seorang Pendeta itu berilmu tentang seorang yang berilmu dengan Injil, terhadap kitab Injil. terhadap kitab Injil. Dan beliau mengetahui perkara-perkara Nasrani, Agama Nasrani. agama Nasrani. Ta'ammala Ta'ammala Bakhira. Bakhira Muhammadan wa kallamahu.
Bahiro melihat, mengamati, memperhatikan Nabi Muhammad Hmm. dan gimana? Mengajaknya bicara. Dan mengajaknya bicara. Tumma tumma sa'ala Aba Talibin qailan. Kemudian dia bertanya kepada Abu Talib, seraya berkata, Hmm. Mahadal gulami minka, siapa pemuda ini yang bersamamu? Nah, Wa ajaba Abu jadi Talibin, kamu kamu hubungan apa kamu dengan pemuda hmm, ini? apa Ya, hubunganmu dengan pemuda ini? Gitu. sah. Kaitannya apa? Kamu siapanya gitu? Kamu Ya. siapa dari gulam ini? Wa ajaba Abu Talibin. Wa ajaba Abu Talibin, ibni, innahu ibni. Hmm. Dan Abu Talib menjawab, sesungguhnya dia anakku. Hmm. Faqal. Faqala Bahira, ma huwa bibnika? Hmm. Maka Bahira berkata, apakah dia anakmu? Mana Fia? Mana Fia? Bukan, dia eh, Dia bukan dia anakmu. bukan anakmu. Hmm. Wa ma yanbaghi an yakuna abu hadal gulami hayyan. Nah, pastilah ayah Pasti, pastilah ayah pemuda ini dalam keadaan hidup, masih hidup. tidak tidak hidup, tidak tidak seharusnya gitu, tidak seharusnya Tidak seharusnya ayah pemuda ini hidup, pas masih hidup. hidup. Hmm. Tahu dia ayahnya dapat dipastikan sudah meninggal sebelum dia lahir. Maka Abu Talib mengakui, faqala Abu Talibin, Faqala Abu Talibin, huwa benu akhi. Maka Abu hmm, Talib berkata, dia anak saudaraku. nah, keponakanku, Ponakan. ibnu akhi, Ibnu. ya kan? Naam. Faqal, Faqala, fama fa'ala abuhu. Maka Buhairah berkata, bertanya, yang terjadi maka pada kepada Abu Talib, apa yang terjadi pada ayahnya? apa yang terjadi pada ayahnya? Hmm, Qala, mata wa ummuhu hubla. hmm. Abu Talib berkata, ayahnya wafat ketika sementara ibunya sedang mengandung. Nah, ketika ibunya mengandungnya. Nah, baru si rahib percaya. Qala, Qala sadaqta hmm, farji bibni akhika ila baladika wahdar nah, alaihi minal yahudi. nah, Dan sadaqta. Rahib berkata, kamu benar. Maka dengan kembalilah dengan pulanglah. Pulanglah Nah, dengan keponakanmu ini, keponakanmu ini ke negerimu hmm, dan berhati-hatilah nah, terhadap kaum Yahudi. orang Yahudi pada tahun itu sedang mencari-cari mereka. Nabi yang terakhir dari bangsa Arab, ya, Om, lagi Nah, memantau, lagi memantau beliau orang Yahudi itu. Hmm. Ini kisah lengkapnya ada di buku lain. Romawi jadi orang Romawi, nama Romawi dari cetakan lagi Romawi. Jadi khawatirkan orang-orang di Syam dari bangsa Romawi itu akan mencelakai Nabi kita Muhammad, ya Om, nah, dan juga orang Yahudi. Nah, boleh sampai sini Om. ada satu sendiri. Nah,
Kisahnya Ya, ini kan penuh apa namanya? Penuh hikmah gitu. penuh Penuh hikmah. hikmah, pelajaran Hmm. yang tinggi. Ya tanpa diartikan Nasy'atul Rasul. Nas'atur Nash'atur rasuli wa tarbiyatuhu. Iltamasat aminatu liwalidiha murdi'atan minal badiyati. Wa kanatil adatu an yabhasan nasu an murdi'atin ya'ishna fi sahra'i haitsu yakunul jawu mulaiman linumuwit tifli. Fassama'u sofiyatun wasyamsu sati'atun wal hawa'u naqiyun. Wa kanat hunaka qabailu masyhuratun bihadal amali. Wa minha qabilatu bani Sa'din. Falamma ja'atil maradi'u yabhasna amman yurdi'na minal atfali. Uridat tiflu Muhammadun alaihinna. Fazahidna fihi liyutsmihi wa faqrihi. Wa kana min bainil maradi'i halimatu sa'diyatu fa'aradat anhu fi awalil amri. Walakinna Allah ta'ala fataha qalbaha lil yatimi wa habbabahu ilaiha fa'adat ilaihi wa akhadathu liturdi'ahu. Fakana radha'uha li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam barakatan 'alaiha wa 'ala ahliha. Fazada rizquha wa ammal khairu fihim. Hmm. Aqama aqama Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi sahra'i baina bani Sa'din arba'a sanawatin yatamatta'u bi safa'is sahra'i wa naqa'i jawiha wa salamati lughatiha. Fanasha'a qawiyal jismi fasihal lisani. Wa fi asna'i iqamatihi baina bani Sa'din waqa'at lahu Hadis. hadasatu waqa'at lahu hadisatu syakki sadri. Hmm. Faqad jaa malakani alaihima thiyabun biyadun fashaqqa sadrahu wastakhraja minhu alaqatan sauda'a hiya khatarus syaitani fa'alqaya biha summa a'ada sadrahu ila ma kana alaihi waqad karramallahu rasulah waqad karramallahu rasulahu bihadhil mu'jizati liyubashshira binubuwwatihi wa yalfita anzaron nasi ilal mustaqbalihi wa yuhayyi'ahu minas sigari Hmm. linnubuwati wa hamlir risalati. Ada Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min bani Sa'din ila Makkah wa huwa fil khamisati minal umri wa fis sanati sadisati dhahaba ma'a ummihi Aminata fi rihlatin ila Yatsriba liyazura ma'aha akhwalaha salah Ustaz Akhro. liyazura akhwalahu Hmm. wa fi asna'i Fi asna'i al-audati. wa fil asna'il audati ila Makkata maridat ummuhu fit tariqi walaqiyat rabbaha wa dufinat bil abwa'i wa huwa makanun baina Makkata wal Madinati wa asbaha Muhammadun yatimal abwaini fakafalahu jadduhu Abdul Muttalibi wa hatahu bi'afihi wa qarrabahu ilaihi idh kana yasmahu lahu bil julusi ma'ahu ala firashihi wa yaqulu da'ubni fawallahi inna lahu la sya'nan wa fi Afallah. Wa fi saminati. wa fi thaminati min umrihi mata jadduhu Abdul Muttalibi fakafalahu ammuhu Abu Talibin wa kana bihi rahiman
qaddamahu ala abnaihi lima ra'a fihi min tayyibil min Min tibin, tibi masdar. min tibin nafsi wa summuwil khuluqi wa fi thaniyata asyrata min umrihi kharaja Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ma'a ammihi fi tijaratin ila syami wa fi tariqi wa inda qaryatin tud'a Busra ra'ahu rahibun ismuhu Bahira wa kana aliman bil injili arifan bi umurin nasraniyati ta'ammala Bahira Muhammadan wa kallamahu thumma sa'ala Aba Talibin qailan ma hadzal gulami minka wa ajaba Abu Talibin innahu ibni faqala Bahira ma huwa bibnika wa ma yanbaghi an yakuna abu hadzal gulami hayyan faqala Abu Talibin huwa ibnu akhi faqala fama fa'ala abuhu mata wa ummuhu hubla qala sadaqta farji bi bani akhika ila baladika wahdar alaihi minal yahudi. Nah, yang Yahudi dan bangsa Romawi yang ada di Syam. Ya, padahal mereka menanti-nanti kedatangan Nabi yang terakhir. Orang Yahudi itu menanti-nanti kedatangan Nabi yang terakhir. Mereka tahu tentang kedatangan Nabi yang terakhir selepas Nabi Isa. Kita lihat di sini. Di surah Al-Baqarah. Sembilan. Ya, ayat 89 dibaca ya. Waqala 89 walamma ja'ahum Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihun wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih wala'natullahi 'alal kafirin. dan setelah datang kepada mereka Al-Quran Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapatkan kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. orang Yahudi tahu mereka. Nih, maksudnya kedatangan Nabi Muhammad Kedatangan Nabi Muhammad SAW yang tersebut dalam Taurat di mana diterangkan akan sifat-sifat Nabi. Hmm. Ya. Tapi karena mereka orang Yahudi itu sangat fanatik gitu, mereka berharap Nabi terakhir dari keturunannya Ishak. Bani Israel itu Ishak. Ya, Nabi keturunan dari Ismail, dua-duanya anak Nabi Ibrahim kan? Dalam pandangan mereka Ismail itu kan anaknya seorang istri kedua dari Nabi Ibrahim kan? Ibrahim, beda ibu.
Dan Ismail tinggal di Hajar. Mekah, bukan di Bani Israel. Mereka menganggap remeh orang-orang Arab, Nah, direndahkan gitu. Akhirnya mereka atas kesombongan mereka sendiri enggan menerima kedatangan Nabi yang terakhir dari bangsa Arab. Itu Yahudi. Mereka mau dari keturunan mereka dari Ishak. Gitu. Orang Yahudi sifatnya sangat sangat angkuh dan sombong gitu. Sampai mereka menganggap diri mereka anak Tuhan. Nah, betul anak Tuhan, menganggap anak pilihan Tuhan gitu. Pilihan, bangsa pilihan. Itu misalnya. Sebab orang Yahudi menolak kebenaran Nabi yang terakhir. Dia Nabi terakhir, Nabi pembawa rahmat kan? Tidak ada Nabi yang lain. sebagai penutup. Nabi penutup gitu. Penutup dari keturunan Ismail alaihissalam. Rasul semesta alam. Yang disebut Rasulullah lil alamin ya kan? Atik, Membawa rahmat. Apa? al-atik, Al-abid. Boleh al-atik. Badih, apa? al-atik, Al al-atik, nama beliau al-atik, oleh Al-Mahi Al-Hashir. al-wahi, al-atik, al-qus. Ahmad Muhammad. Nah, kisah berikutnya selepas beliau pulang, beliau mengembala kambing nanti beliau. Nabi kita Muhammad bekerja sebagai pengembala kambing. Insyaallah. Syukran Mu Abdurrahman. Afan, jazakumullah khair. Musa langsung Nas'atur Rasul Bismillah. Nas'atur rasuli wa tarbiyatihi wa tarbiyah. wa tarbiyatuhu. Nah, tarbiyah itu wuhur atuf. Tarbiyah itu ma'tuf kepada Nas'at nas'atuf. Belum. atam at Il tamasat ut apa sad ifta'ala. is it tamasat Il il tamasat aminatu liwalidiha murdiatan minal badiyati wa kanatil adatu an yabhasan nasu an murdiatin yaisnu Asya ya isu ya isna ya bi'na. yaisna yaisna fis sakhra'i haitsu yakunu jarru Jawu. jawu Al-jawu jawu mala mala mula mulaiman iman. mulaiman dinumu wit tifli fal sama fal Pas sama pas astagfirullah fas sama'u sofiyatun wasyamsu sati'atun wal hawa'u naqiyun wa kanat hunaka qabailu masyhuratun bihadzal amali qabilat wa minha qabilatun bani mudhaf. Qabilatu. Qabilatu bani Sa'din. Bani Sa'din. Falamma ja'atil marodi'ah Ja'at ja'atil fil madi. Fi'il fa'il. falamma ja'atil marodi'u yabahasna yabahasna amman Amman yardona yurdina. Fi'il madinya yurdi arda'a. yurdi'na amman yurdi'na minal atfali uridut tiflu Urida. Majhul. uridot Urida. uridot oh ya uridot tiflu Muhammadun alaihinna fazhidna fihi Azza.
Fazahidna. Fazahidna fihi uh, liyutmihi Yutmihi. yutmihi wa faqrihi, Hmm. bukan wa fikrihi, wa Fakr, kefakiran. kefak- Fakrihi. wa faqrihi wa kana min bainil maradi'i halimatu sa'diyati halimatu 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 sa'diyatu. sa'diyatu fa'arad fa'aradtu an Fa'aradat. A'radat. fa'aradat fa'aradat anhu fi awalil Amri. amri fi Hmm. awalil amri walakinnallahu Hmm. Allah, ta'ala lakinnallaha, innallaha, walakinallaha ta'ala fathun fataha qalbah fil madi. Fataha. fataha qalbuha lil Qalbaha. Fataha. fataha Muta'adi. qalbaha lil Fil muta'adi. Fataha qalbaha. fataha qalbaha lil yatimi Hmm. wa habbabahu ilaiha fa'adat ilaihi wa akhzathu wa akhazat Akhadhat. wa akhazathu litardi'ahu faka Litur. Liturdi'ah. liturdi'ahu liturdi'ahu fakana rodo'aha li Isim kana marfu'. Fakana. kana rodo'uha li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam barokatan alaiha wa Alaiha. ala ahliha fazada rizqiha wa Fazada fil madi. fazada rozaquha Riz. Riz. rizquha Riz. fazada rizquha Hmm. wa amal wa amal khairi Amma fihim fil madi. Amma wa ya'ummu. amal khairu wa amal khairu fihim Hmm. aqama Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fis sahra'i baina bani Sa'din arba'in Menunjukkan sana waktu. Zaman. oh bani Sa'di sanawatin Arba'ah. arba Mansubkan Arba'ah. arba'a sanawatin uh, uh, Hmm. yutimma yatmatta Dari madinya. Tamat. yatamatta Ta'a. yatamatta'a bi safai Ya. Fil mudhari' marfu'. Marfu' mudhari'. yatamatta'a bi safa Fi'il mudhari' bis marfu'um. Yatamat. yatamatta'u Hmm. yatamatta'u bi safai sahra'i wa Hmm. naqai jawiha Bagus. wa salamatun lil Wassalam. Sama wasal ma'tuf. masih matu ya Wa naqai. Wassalamati. wasalamati lil gotiha Lugotiha. lugotiha wasalamati lugotiha Hmm. panasya panasya kawiyya Nasya'a fil madi. panasya Nasya'a yansha'u. panasya kawiyal jismi Hmm. fasihu Eh, lisan kan tadi kayak qawiyah. Qawiyah mansub sebagai hal. Qawiyah fasih. berarti fasiha Mansub. fasih Fasihal lisan. lisan ah dia fasihal lisan wa Dia fi dimaksud sama seperti qawiyah. Fanasya'a qawiyah dalam keadaan kuat jasmaninya. Fasiha mansub juga naat yang kedua.
Naat lagi hal keadaan. hal Hal fasihal Nabi yang kedua. lidahnya fasihal Fasli. lisani nih kasroh Betul. Fasihal wafi lisan. ya wafi asna'i iqamatihi baina bani sa'adi sa'din Sa'din. bani sa'din waqa'at lahu hadithahu Hadisatu. hadisatu syaqqas sadru Hadisatu mudhaf. hadisatu syaqqis sadri Hmm. faqad jaa malakani alaihima siabin alaihima Siyabun bidun. siabun baydun Bidun. bi Bidun aja. Bidun boleh. bidun Tanwin. bidun bidun fasaqqa sadruhu wastakhraja minhu alaqatan sauda'u sauda Alaqatan mana? alaqat Alaqatan. alaqatan sauda'a Bagus. Sauda naat dari alaqatan. Mansub. sauda'a ya. Hmm. hiya khatra'u khatru Khotoru. khotoru hiya khotorus syaitonu Khotoru khobar kan ya Om? khobar berat khotorus syaitonu Udah. Wa huwa mudhaf. oh hiya Khotoru khotorus khobar syaitoni mudhaf. Asyaitani. syaitoni ya fa'al Asyaitani sebagai mudhof ilaih mudhafun ilaih. mudhof ilaih syaitoni fa'alqiya biha summa Alqaya. a'ada Alqaya. alqoya apa yang tadi Alqaya dari alqa yulqi. liqa ya alqa pertemuan fa'alqoya Dari alqa melemparkan. Alqa yulqi. melemparkan fa'alqoya biha summa a'ada sadruhu ila makana alaihi wa qad Karrama. karramallahu rasulahu bihadhil Bagus. mu- bihadhil Mu' mu'jizatu fi liyabli li bi harus ujarkan Om. ya bihadhil mu'jizati yubashiru liyubashiri bi nubuwatihi Lam harfu ta'lil liyubashshira. harfu ta'lil liyubashiro bi nubuwatihi wa yalfita anzoron nasu ila mustaqbal Kenapa anzoron su? Kenapa su Om? Alasannya bukannya itu fi'il mudhari nazara wazannya nazara yanzuru. Ini bukan fi'il. masdar Isim. isi masdar yaitu ketemu lagi saat masih wayal fita anzoron nasi ila mustaqbalihi wa yuhayyi ahu minasigoro lin Min nubuwat harfujir. Min harfujir. Man harfujar apa? ya min sigori lin nubuwat Sigari. minas sigori lin nubuwati wa hamlir risalati ada Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min baini
sa sa sa'din ila makkata Min wa huwa bani. Min bani. min bani sa'din min Hmm. bani sa'din ila makkata wa huwa fil khamisati minal Hmm. minal apa urusan umari Minal umri. umri Umri. ya urusan umri wa fis sanati sadisati dhahaba ma'a ummuhu aminatun Ma'a. Ma'a. ma'a Zaraf. ummihi ya Hmm. ma'a ummihi aminat ummihi aminatun Nggak, ibunya nama perempuan nggak boleh ditanwin. oh iya Aminah ummihi aminatu fi rihlatin ila Dia di majrur. Kan ada ma'a menyambung. Ma'a iya ummihi badal ma'a dari ummihi. ummihi ma'a ummihi aminati Nah, nggak boleh juga kasrah sebab mamnu minas saraf. ya aminata berarti Majrur dia bil majrur bil ma'ah sebanyak ummihi dihapus. Ummihinya dihapus. Ma'a aminati nggak tapi kan boleh Mustafi. mamnu minas Isim mamnu di kasrah nggak boleh. Ma'a ma'a Aisyati. aminata dia kan tuh Majrur bil fathah. Li'annahum mamnu mina sor oh saraf. iya Ma'aminata. Amsat Nggak nggak ada boleh ma'a kasrah. aminatu nah ma'a ummihi aminata fi Terus rihlatin ila ila yusrobi bukan nama tempat. nama Alam dia ila yasri. Yasrib ila Hmm. Yasribi Bukan, dia nggak oh boleh ya tanwin ila juga, boleh kasrah. Yasriba Hmm. ila Yasriba liyazuru tetap ya Lam harfu ta'lil la li. liyazuro Nah, liyazuro ma'aha a- akhwaluhu nggak boleh di fath. Dia yazur mutaaddi. Li yazura oh akhwa. liyazuro ma'aha akhwalahu Akhwalah betul. wa Wa fi fi asna. asna'i Fi asna ila audati. al-audati ila makkata maridat maridat Ma, betul. maridat ummuhu fi walakiyat rabbaha wa dufinat bil abwa 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 i Ada alif lam bil abwa i kasrah bil abwa bil ada alif lam abwa boleh. i oh karena ada alif lam wa huwa makanun baina makkata wal madinati madinat madinat Asbaha. wa asbaha Muhammadun yatimal abawaini Mm-mm. abawaini fakafalahu jadduhu Abdul Muttalibi wahat wahatohu Hmm. wahatohu Betul. bi'atfihi wa qarrabahu ilaihi idza kana yasmahu Iz iz kana iz iz tanpa kana yasmahu lahu bil julusi ma'ahu ala firashahu ala harfu jar ala ala firashihi ala firashihi wa yaqulu da'wa aben fil abni amr fil amr fi amr da'uhu yadu dado
da da'u Hmm. da'u ibni uh, fawallahu Waw innalahu atau waw qasam? Waw qasam. fawallaha Waw fawallaha qasam wal asri wal fajri wal syamsi. oh iya fawallahi tahu oh Hmm. iya fawallahi innalahu lisya'nan Lam taukid la sya'. la sya'nan oh Hmm. taukid inna fawallahi inna lahu la sya'nan Hmm. wa fithaminati min umrihi ma min umrihi mata jadduhu Abdul Muttalibi fakafalahu ummuhu Abu Talibi wa kana bihi rahiman qaddamahu ala abnaihi Ala harfu jar. ya Hmm. ala abnaihi lima ro'a fihi min tibin nafsi wa sumuwil khuluqi wa Hmm. fisaniyata asyrata min umrihi kharaja Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ma'a ummihi Am. am Pamannya. ya ma'a ammihi Hmm. fi tijaratin ila syami Hmm. Betul. wa fit tariqi wa fit tariqi wa in wa fit tariqi wa indi qaryatin Indah. Indah. nah oh dzorob ya wa inda Zarab. Waw huruf apa? wa inda qaryatin Hmm. tud'a busra ro'a rohibun ismuhu bahiro Ro'a. Ro'ahu. Ada hu. ro'ahu rohibun ismuhu bahiro wa kana aliman bil injili arifan bi umurin nasraniyati Naam. ta'ammal Fi'il ta'am madhi. ta'ammala Hmm. ta'ammala bahiro Muhammadan wa kallamahu summa sa'ala aba talibi qailan ma Hmm. hadza li gulami minka Ma hadzal ghulamu. Nggak ada oh lium. nah ma hadzal gulamu minka Hmm. wa ajabu Abu Talibi Wa ajaba. Fi'il madhi. Aqamah. wa ajaba Abu Talibi Talibin bisa tanwin. Abu. ya Abu Talibin Talibin. nah innahu ibni faqala bahiro ma huwa ba baban Bibni. bibni Bibenika. ma huwa bibnika wa ma Hmm. yambagi an An yakun betul. an Betul. An. yakuna abu hadzal gulami hayyan Bagus. faqala Abu Talibi huwa bani akhi faqala fama fa'ala abuhu qala mata wa ummuhu hubla qala sadaqta farji bibni akhika ila biladika wa Bala. Ila. ila baladika oh ya. Hmm. Baladika wahzar alaihi minal yahudi oh. Nah, apa yang dapat nemu Sofi fahami dari Ah, ini?
Iya, Masya Allah. Iya, memang Masya Allah. Memang dari kecil sudah dibersihkan ya Ustadz ya. Betul, Jadi Om. memang udah dibedah dadanya, Hmm. dikeluarkan yang hitam, Gumpalan hitam, kepalan hitam. segumpal daging. Ya, jadi Dari memang kecil dapat perlindungan dari Allah. Ya, iya Om, udah dijaga nak. dilindungi. Dilindungi dari perbuatan kedurhakaan, perbuatan maksiat, kecondongan kepada maksiat. Maka siapa yang melihat beliau senang, merasa kasih sayang. Langsung sudah memang mukjizatnya Ustadz dari Yang kecil. mukjizat kelebihan beliau. Iya. Sayyidul Anam bakal menjadi pemimpinnya dunia. Sayyidul Anam. Dan orang Yahudi tidak suka tuh. Ya, Om, padahal dia tahu Orang Arab ya. akan datangnya. Hmm, dia, dia tahu akan kedatangan Nabi yang terakhir dari bangsa Arab, tapi nggak suka dengan bangsa Arab. Hmm. Oke, Mustafi, Waduh Ustadz, syukran. oh, si rajin baca ini grup Gundul. Hmm. Dulu pernah juga belajar kisah kan, si sejarahnya. Tapi bahasa Indonesia membaca buku. Hmm. Hmm. Sama kan kisahnya kan, sama? Sama Ustadz. Oh, ya beda. Syukran, Mustafi, Hafsa belum? Fadli Om. Naam Ustaz, Nash'atul Bismillah. Nas'atul Rasuli wa tarbiyatuhu. Hmm. Al-tamassat aminatu Ifta'ala. Ifta'ala Om. il- nam il iltamasat aminatu liwalidiha murdi'atan minal badiyati wa Iltamasa kanat al yaltamasa. Wakan. iltamasat nam wa kanat al-'adatu an yabhasan nasu anil murdi'atin yang isna fis sahra'i hay haitsu yakunul jawu malaiman Mu. linumuwi Mula. Yang fa'il. Mulaim. mulaiman mulaiman linumuwil tifli Hmm. fasama'u safiyatun wasyamsu sati'atun wal hawa'u naqiyun wa kanat hunaka qabailu masyhuratun bihadzal amali qabilatu bani man bani Sa'din falamma ja'at al-muradi'i yabhasna Al-marah. amman ah, Al-maradi'u. ja'at amaradi'u yabhasna amman yardo'na minal atfali urid Yurdi'na. minal at Dari madinya ardo'a. ardo'a yurdi'na amman yurdi'na minal uridul atfalu Muhammadun alaihinna fazahidna fihi liyut 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 yatim dan fakir wa fikrihi ini liyut liyutam Liyutmi. liyut Liyutmihi. Yutmi. liyut mihi wa fakrihi Hmm. wa kana mim bainil ma'muradi'i Marah. Bukan murah Om. Ma. marok sorry murok lagi wa kana mim bainil muradi'i Ma. halimatu sa ma astagfirullahaladzim na'am wa kana mim bainal maradi'i halimatu sa'diyatu fa'aradat anhu fi awalil umri walakinnallahu ta'ala fataha qalbuha lil Wakal fatah yatimi tadi. Fataha. maknya nah, fataha qalbaha lil yatimi wa Bagus. habbabahu ilaiha fa'adat ilaihi wa akhadathu litardi'ahi litardi'ahi Fi'il madinya Om. Ardo'a. akhadat Ardo'a. wa akhadat ah oh, nam.
Wa Fi'il madhi itu. akhadathu liturdi'ahu. Betul. Fa akhadathu Liturdi'ahu. liturdi'ahu. Ardo'a yurdi'u. Af'ala yuf'ilu. Fa'ala Liturdi'ahu. liturdi. Naam, liturdi'ahu. Enggak litar ya. Liturdi'ahu. Tar ke bawah. Tar. Saya cuma setar. Fakana rodouha li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam barokatan alaiha wa ala ahlaha fazada Wa'ala. rozaqu Wa'ala. Harfu jar. wa ala Wa'ala. ahliha wa ala ahliha fazada rizquha wa amul khairi dan Fi'il madhi. kebatan Amma. wa amal khairil fahim wa amal Amma fi'il khairil madhi. fahimi Fi'il wa fa'il. amal khairul wa amal khairul fahim Betul. fahima Fihim. khairul wa amal khairul fahimi Fihim. Huruf jar. Fi plus him. Fihim. wa amal khairul fihim fahima aqama Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi sahra'i baina bani Sa'din arba'u sanawat Menunjukkan waktu dia. arba'a Mansub. Betul. arba'a sanawatin yatamatta'u Safai. bisifa'is sahra'i wa naqa'i jawiha wa salamatan Wow. Huruf apa? lugot bahasa Enggak. Wow. wasalamatan Enggak kan dia ma'tuf kepada sebelumnya. Bisafai. Wa naqai. Sama. bisafa'is sahra'i wa naqa'i jawiha wasalamatin lugotuha Enggak wassalamatin. wasalamatan Lugotiha wassalamati itu. ligotiha wasalamatan ligotiha Wassalamati. wasalamati lugotiha Gitu. Ulangi coba Hafsa. Yatamatta'u. Yatamatta'u Bisofa. Yatamatta'u bisofa is-sohro'i wa naqo'i jawiha wa salamati lugotiha astagfirullahaladzim lugotiha Naam. Panasya qawiyil jismi. Al-madi. Qara'a. Qara'a. Panasya qawiyil jismi. Fanasya'a. Nasya'a. Panasya'a qawiyil jisma. Enggak. Mudhaf ilaih. Jismu fa'il. Oh, mudhaf ilaih nam. Jismi. Astagfirullah. Terus. Panasya qawiyil jismi. Fasihal lisani. Nah. Wa fi asna'i iqamatuhu baina Fi asna'i bani fi asna'i sambung wa tuh. fi asna'i wa fi asna'i Asna. Betul? wa fi asna'i iqamatihi baina bani Sa'din waqa'at lahu hadasuhu hadis isim fa'il. Hadisuhu Hadisatu kejadian. hadisatu sakos soderi
Hadisatu mudhaf. Hadis Hadisatu. satu, hadis satu sakis sodri. Hmm. Faqad jaa nih malkana alaihi ma. Waqad Malikun. jaa Malikun malik mufrad. malik malikana malik Bukan. Seperti qalamani, kitabani, malikani mudarrisan, oh malakani malakan. malaka. Faqad jaa malakani alaihi ma Siap. siaba oh ini Siap. bukan siabun bidu fasyaqqa Hmm. sadrihi wa Fasyaqqa. istahroja fasaqqa Fasyaqqa. fasaqqa Itu fil madi. sadruhu Fil sadrahu madi. Sod- Mutahaddi fasyaqqa. sadrahu fasaqqa sadrahu wa istihroja minhu Was- alaqatan Wastakhraja. wastakhroja wastakhroja minhu alaqatan sauda'u Alaqatan man'ud. Alaqatan. alaqatan saudaan Nggak boleh tanwin. ya enggak Fa'la. boleh tanwin sauda'a ya khatara syaitani Hiya mubtada. Hiya. ya khatarus syaitan nih khatarus syaitan fal qiya fa'al Fa'al. qiya biha Fa'al. Hamzah qata'. fa'al qiya biha Alqaya. Dari alqayul ki alqaya. fa'al qaya fa'al qaya biha thumma a'ada sadrahu ila makana alaihi Betul. wa qad karramallahu rasulu bihadhil Ulangi mu'jizati karrama mutaaddi. Waqad karramallahu. wa qad karramallahu rasul wa qad karramallahu rasulahu rasuluhu rasulah Mutaaddi rasulahu karrama. Ya kan. Karrama. ya Yukarrimu. karama Allah fa'il wa qad karramallahu rasuluhu Kenapa bihadhihi Rasulullah? rasul Kan rasulah Allah kok memuliakan utusannya. Allah rasulihi fa'il Enggak, rasulah mutaaddi artinya apa rasulah mutaaddi? ya mansub rasulahu Betul. laqad karramallahu rasulahu bihadhil mu'jizati liyab ter Dari liyabis madinya liyabis basyara. Kembalikan ke basara madi. yubasiru Basyara. basara yubasiru liyubasiru Lam binubuwatihi ta'lil. Lamu ta'lil. la Mansubkan. yubasyara la la yubasyara Yubashi. la yub la yu hmm? Li. La yubasyiru la yubasyiru Enggak binubuwat yubashi. Mansub. Karena dalam ta'lil. Ya kan? Liyas non tari. la yub liyus basar yubasiru la yubasyira la Li. Lam yubasyira ta'lil kasrahkan. yubasyira karena lam taklimnya jadi la yubasyira binubuwatihi wayal fita anzoro nasu ila Anzara mudhaf isim. Anzara. andoro wayal tadi apa itu wayal fita andoro andoro nasa Anzar isim. Anas isim digabung jadi satu. Anzar mudhaf. wayal tifa andoro nasi ila mustaqbilihi Mustakbal. mustaqbalihi Hmm. tar ini wayuhayi nah tar wayuhayi ahi Wa yuhayyi'ahu. wayuhayi ahu minas sob
minasig minasigri Minas minasigori. sigor, sigori. Naam. Minasigori linubuwati wa hamlir risalati. Ada Muhammadun Sallallahu sallallahu alaihi wasallam min alaihi bani wasallam. Ataf. Salama. Naam. Ada Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min bani Sa'din ila Makkata wa huwa fil khamisati minal umri Minal umri. minal umri wa fi sadisati dhahaba ma'a ummihi Aminata firihlatin Fi rihlah perjalanan, rihlatin nakirah. firihlatin ila Yastriba liyazu lam Lam liyazuru ta'lil, mansubkan. liyazura ma'aha akhwalahu wa fi Bagus. asna'il audati ila Makkata maridat ummuhu fitoriki walaqiyat rabbaha wa dufinat bi abwa'a Betul. Bisyami ada alif ada lam, alif lam abwai. fil abwa'i wa huwa makanu baina Nakirah. Makkata Enggak wa disambung. huwa makanu Makanun. nam wa huwa makanan Ini ya, huwa mubtada, Om. baina Huwa mubtadanya. wa huwa makanu baina Makkata wal Madinata Wal madi. Makkata wal Madinati Bagus. wa asbaha Muhammadun yatimal abawaini fakafalahu jadduhu Abdul Muthalib wa khatahu ya'tafahu wa qarrabahu ilaihi Bi'atfihi gitu, Om. Bi'atfihi. bi'atfihi wa qarrabahu ilaihi idza kana yasmaha lahu bil julusi ma'ahu ala firashihi wa yaqulu da'u bni fa wallahi inna lahu la sya'na wa fis saminati min umrihi mata jadduhu Abdul Muttalibi fakaffalahu amuhu Abu Talibin wa kana bihi rahiman qaddamuhu ala abnaihi qaddamahu ala abnaihi lima ra'a fihi min tibin nafsi wa sumuwil khuluqi wa fisaniyata asrata min umrihi kharaja Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ma'a ammihi fi tijaratin ila syami wa fit tariqi wa inda qaryatin tud'a Busra ra'ahu rahibun ismuhu Bahira wa kana aliman bil injili arifan bi umurin nasroniyati ta'amala Bahira Muhammadan wa kallamahu summa sa'ala Aba Talibin qailan ma hadzal gulamu minka gulama
Ma hadzal gulama minka Kenapa wa dimansub? oh Mana? tadi Ma bukan oh nggak ada nasab. bukan nih nak. Ma hadzal gulamu minka wa ajaba Abu Talibin innahu bani faqala bihira ma huwa ma huwa benaka Ma wa huwa ma yan Nah, ba ma huwa bibnika. ma huwa bibnika ma huwa bibnika wa ma yan bagi an yakuna hadzal gulamu hayyan. Abu mudhaf Abu Oh, nam abu hadzal gulami hayyan. mm, Faqala Abu Talibin huwa ibnu akhi. Faqala fama fa'al abuhu. Qala mata wa ummuhu hubla. Qala sadaqta farji babna akhika harfu ila jar. bi ibni bi, bi. Farji bibni akhika ila baladika wahdar alaihi minal yahudi. Nah, apa yang dapat Ummu Hafsah pahami kisah ini, Ini kisah dari semenjak kecil dia ketika 4 tahun kan diasuh sama di Bani Sa'dah 500 tadi ya. Karena Nah, karena udara di desa itu bersih dan hmm, bahasanya juga bagus waktu di desa. nah, Udah zaman pas ada dahulu pembelahan dada, nah terus saya pas ada pembelahan dada dia Halimatus Sa'dah itu khawatir jadi mengembalikan Nabi Muhammad SAW kecil kepada keluarganya. saya Kemudian dibawa Rihlah sama ibunya untuk menziarahinya ke aman uh, katanya. ke Madinah, menziarahnya ke Madinah. Lalu Sepulangnya Aminah juga dia di Abwa sakit, ibundanya sakit dan meninggal. Kemudian lalu diasuh sama dirawat kakeknya. kayaknya. Oh, nah ketika dia berusia berarti dia 5 tahun berarti pas itu. 4 tahun kan pembelahan dada, udah gitu dibawa jalan kan pas dia 5 tahun. Jadi pas 6 tahun meninggal ibunya diasuh sama kakeknya Abdul Kakeknya Muthalib. Abdul Muthalib, betul. Abdul Muthalib. Nah kemudian setelah meninggal, kemudian diasuh sama pamannya Abu Thalib. Hmm, Pas Nah usia kemudian 8 dia dalam tahun. perjalanan pas 8 tahun ya, nah pas usia 12 tahun ya yang perjalanan Rihlah ke Syam itu. Betul. Di perjalanan dia eh, bertemu di Busro, dia Dengan bertemu sama Bahira. pendeta Buhairah. Nah, pendeta Buhairah ini dia itu sudah mengetahui tanda-tanda kenabian, yaitu salah satu di dalam perjalanan dia semua pohon menunduk dan dalam Hmm. perjalanan awannya selalu melindungi itu kalau nggak salah kan. Selalu dilindungi sama awan dalam perjalanan. Jadi pendeta Nah, Buhairah sudah mengenali kalau Nabi Muhammad itu adalah eh, nabi yang akan diutus, nabi terakhir yang nah, akan diutus. Sehingga dia dia khawatir dan menyarankan kepada pamannya untuk kembali ke Mekah. Makkah. Nah, Nah, terus setelah itu di Mekah beliau bekerja lagi sebagai pengembala gembala. kambing. Seorang pengembala sesampainya di Mekah kembali habis dari Syam. Syukran Itu kan Ummu Hafsah. di kisah yang lain kan itu kan ada Ummu Aiman juga yang Ustadz kan yang menyambung ibu susunya ya, sama Dan dari buat Abwa lain, dalam perjalanan. nah, ada Ummu Aiman yang mengasuh membawa Nabi ke Mekah perjalanan. Ummu Aiman. Jadi singkat cerita seperti itu. Begitu pula susunan beliau yang lain, Suwaibah, Iya, salah seorang ibu susunan beliau yang lain, Ibu. Suwaibah. Suwaibah. Syukran Ummu Hafsah. Ummu Yusuf mungkin belum baca juga. Fadhali Ummu Yusuf hadir. Ajar Ustaz. Di mobil Ustaz jadi agak goyang-goyang sedikit tadi. Nah, hati-hati Ummu Yusuf, jangan. Berangkat ke Bogor ya, Ustaz.
Bismillah. Nasya'at. Kedengeran nggak Ustaz? Dengeran. Tapi bahaya nggak? Lagi nyetir nggak? Enggak, saya nggak ngerti, nggak nyetir Ustaz. Nasy'atu dibacanya. Nasy'atu. Nasy'atur rasuli wa tarbiyatuhu. Mm. Iltamashat aminatu liwaladiha murdi'at Liwali. Liwali. liwalidiha murdi'atan minal badiyati wa kanatil adatu an yabhasan nasu an murdi'atin ya'isna fil sahra'i haitsu yakunu jawil mulaiman Haitsu lidu yakunu fil mudhari'. haitsu yakunu jawu mulaiman Mm-mm. linumuwi tifli fasama'u safiyatun wasyamsu sati'atun wal hawa'u وكانت هناك قبائل مشهورة بهذا الأمر ومنها قبيلة بني سعد فلما جاءت المرادع يبحثن عن يبحثن Amman. يبحثن عمن يرضعن من Dari fi'il الطفل madinya arda'a, af'ala, af'ala, yuf'ilu. يرضعن يبحث عمن يرضعن من الأطفال أريد طفل ini Fi'il majhul baterainya habis kutiba. Ustaz jadi baterainya mau habis jadi gelap Ustaz ya Allah. Uridu tiflu Muhammad Kutiba, duriba gitu. Jangan uridu. jadi urido Mm-mm. al-atfalu uridu tiflu Muhammadun Muhammad عليهن فزاحدنا فيه ليتمه فكره وكان من بين المرادع حليمة شادية فأعرضت عنه في الأول أمري Fi ولكن awalil amri. في أول أمري ولكن الله تعالى فتح قلبها ليتيم وحبه إليها حببه إليها فعادت إليه وأخذته ليرضعه فكان لترضعه فكانت رضاعها لمحمد صلى الله عليه وسلم فكان رضاعها لمحمد صلى الله عليه وسلم بركة عليها وعلى أهله فزاد رزقها وأما الخير فيهم أقام محمد صلى الله عليه وسلم في الصحراء بين بني سعد 4 سنوات Fi'il madinya tamatta'a. يتمتع بالصفاء الصحراء ونقاء جوها وسلامة لغاتها فنشأ قوي الجسم فصيح اللسان وفي أثناء إقامته بين بني سعد
وقعت له حادثة شك الصدر، وقد جاء ملكان عليهما ثياب بيض فشق ثياب صدره، بيض. ثياب بيض فشق صدره، واستخرج منه علقة سوداء علقة علقة سوداء منحوت. علقة سوداء هي خطر الشيطان، فألقي بها ألقى يلقي ألقيا. ألقي بها ثم أعاد صدره إلى ما كان عليه، فقد كرم الله ورسوله بهذا معجزة لبشرى يبشر يبشر بشر بنور ويل ويلقي ويلفت 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 أنظر الناس إلى أنظار مضاف أنظار وألفت أنظار الناس إلى مستقبله مستقبله إلى مستقبل مستقبل مستقبله مفعول مستقبل. إلى مستقبله ويهيئته ويهيئه من الصغار ويهيئه ويهيئه من الصغار لنبوة وحمل الرسالة. عاد محمد صلى الله عليه وسلم من بني سعد إلى مكة وهو في الخامسة من العمر، وفي السنة السادسة ذهب مع أمه آمنة في رحلة إلى يثرب ليزور معها أخواله. ليزور متعدي ليزور يزور معها أخواله. وفي أثناء العودة إلى مريضة أمه في طريق ولقيت ربها ودفنت بالأبواء، وهو مكان بين مكة والمدينة. أصبح محمد يتيم الأبوين، فكفله جده عبد المطلب وحاط بأطفه فقربه إليه، إذ كان يسمح له بالجلوس معه على فراشه ويقول: دعا ابني، فوالله دعوا وجماعة دعوا ابني ابني دعوا ابني والله إن له الشأن لم وفي توكد لا شأنا إن له لا شأن وفي الثامنة من عمره مات جده عبد المطلب، فكفله عمه أبو طالب وكان به رحيما، قدمه على أبنائه لما رأى فيه من طيب النفس والسمو الخلق. وفي ثانية عشرة من عمره خرج محمد صلى الله عليه وسلم مع أمه في تجارة إلى الشام، وفي الطريق وعند قرية تدعى بشرى رآه راهب اسمه باهر، وكان عالما بالإنجيل عارفا بأمور نشرانية،
Hmm. تأمل بخارى محمدا Bahira. تأمل بخير محمدا وكلامه ثم سأل أبا طالب قائلا ما هذا الغلام منك وأجاب أبو طالب إنه ابني فقال بحيرا ما هو بابنك وما ينبغي أن يكون أبو هذا الغلام حيا فقال أبو طالب وابن أخي فقال فما فعل أبوه قال مات وأمه قبلى فقال صدقت فارجع بابن أخيك إلى بلادك وحذر وأحذر عليه Ah, من wah, اليهود hadira yahzaru. واحذر عليه من اليهود. Nah, bagus, Masya Allah. Syukran, Umu Yusuf. Afwan Ustaz, Paham, ini Ti? baterai sekarang udah nol Ustaz. Afwan kalau hilang tiba-tiba Ustaz, ya udah gelap ini. Ah, berapa persen Baterai lagi? bawah. Ya Ustaz, Berapa persen lagi? ini udah habis. Berapa persen? Nah, tapi dapat paham, Ti ya, Umu Yusuf. Oh 3%. Ya Ustaz. Nah, nah, fi amanillah Umu Yusuf sampai tujuan, sampai rumah dalam keadaan sehat. Salam Ustaz. Nah, Kalau khairan. dekatnya yang kemarin baca juga Umu Karina, Umu Syamsi. Hari ini kita merujak saja, ya. Kita beri kesempatan yang belum baca. Sampai sini kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Oke, Om.